Nasundog daw ang duha ka panimalay sa Purok Pag-asa, Lower Madang, Barangay Central, Mati City sa kabuntagon kagahapong adlaw. Pasado alas 7:30 sa buntag. Unang gilamoy sa kalayo ang panimalay nga gipinag-ayahan ni Gilbert Guhiling Sr. tungod sa paspas nga aksyon sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection Mati, CDRRMO Mati, Public Safety, Barangay Action Officer og mga residente. Napugnan ang pagkatap sa kalayo og walay na angin nga kabalayan. Daling nahaturon og tabang sa Brigada Mati ang magpamilyang nasunugan diin 50 kilos nga bugas, grocery items og 1,500 cash ang nahihatag sa pamilyang Guhiling gikan sa wa magpailang sponsor sa Brigada Mati. Personal nga mipaabot sa iyang pagpasalamat si Ninya Mahinay, usa sa mga anak ni Tatay Gilbert Guhiling Sr. kinsa mo'y nakasaksi sa nahitabo. Unang-una, daghan kayong salamat mo sa inyong kasing-kasing nga suporta, labi na sa food assistance na gipadala diri kanamo. Doon jud kay wala jud mi sugod jud mi sa uno karon kay tanan wala jud mi nakuha sa balay pagkasunog ganina gani sa putlawas ra ang amo ang nakuan jud karon. Kani inyong gipanghatag, daghan kayong salamat sa inyo ha. Open pa pud kayo ang amo ang panimalay para sa dugang ninyong ikatabang para sa amo. Kay balo nga dunay 9 ka mga miyembro sa iyang pamilya nga gikalangkuban sa iyang mga anak nga puros mga estudyante ug babae nga nanginahanglan usab og tabang sama na lamang sa mga gamit, sinina, underwear o gamit sa pangskwela. Sa karon bugtong nang hinaot ang pamilyang Guhiling nga makapatarok po sila pag-usab og balay nga ilang mapuy-an. In the heart of changing lives, ako si Brigada Renicanoy sa 103.1 Brigada News FM Mati, the Music News Authority.